अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, आज 29 रमज़ान है और अगर अल्लाह ने चाहा तो आज चांद रात होकर आइंदा कल ईद होगी, वरना जुमेरात को तो इंशाअल्लाह ईद होगी। तो सबसे पहले मैं आप सब हज़रात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस ईद को खैर का और भलाई का और नजात का ज़रिया बनाए। किसी अल्लाह वाले से बड़ी अजीब बात सुनी है कि मुसलमान रमज़ान का एक महीना अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर गुजारता है तो अल्लाह उसके बदले में इसको खुशी का दिन यानी ईद का दिन अता फरमाते हैं। अगर ये मुसलमान पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के साथ गुजारे तो अल्लाह इसके मौत के दिन को भी इसके लिए खुशी का दिन यानी ईद का दिन बना दे। अल्लाह हम तमाम को अपनी इताअत और फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ। फ़िलहाल एक बहुत हसास मौजू पर मैं कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस वक्त पूरे आलम में दावत का काम जो अलमियत का शिकार है और एक ज़बरदस्त इख्तिलाफ जो इस दावत के काम में उठा है, ऐसे मौके पर अल्लाह हम सब को हिम्मत और सब्र और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। असल में ये हदीस है कि जब इंसान यूँ कहे कि लोग हलाक हो रहे हैं तो फरमाया कि लोग हलाक नहीं हो रहे बल्कि वो ख़ुद हलाक हो रहा है। इसी तरह मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने 2002 के अंदर या 2003 के अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पूना वाली की ज़बान से ये बात सुनी थी कि काम ख़तरों की घाटियों को पार कर चुका है। इस काम को अभी कोई ख़तरा नहीं है, काम को अभी कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त काम करने वाला ख़तरे में है। हज़रत फरमाते थे 1 करोड़ पोस्टर भी अगर इस काम की मुखालिफत में छाप दिए जावें तो काम को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसीलिए इस वक्त बहुत समझने की और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग कह रहे हैं काम का नुकसान हो रहा, काम का नुकसान हो रहा। कहते काम का नुकसान नहीं है, काम के करने वाले का नुकसान है। जो करेगा अल्लाह उसको बदला देंगे। जो हालात की वजह से, इख्तलाफ की वजह से काम को छोड़कर यकसू हो जाते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं। और इस वक्त खुसूसन सूबे गुजरात के जो हालात इस रमज़ान में देखने में आए हैं, अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब की कोताहियों को माफ़ फरमाए। पता नहीं किसका क्या अमल अल्लाह को नापसंद आया जिसकी वजह से आज पूरा रमज़ान का महीना गुज़र गया। हमारी मस्जिदें जमातों से खाली, हमारी मस्जिदों अल्लाह के मेहमानों से खाली। कई जगहों पर जाना हुआ, पता चला कि पूरे साल में सिर्फ़ 1-2 जमातें 3 दिन की आई, उसके अलावा कोई जमातें नहीं। जबकि चंद साल पहले की कारगुजारी हमारे एक ज़िम्मेदार बता रहे थे कि हमें अपनी मस्जिद के मुतवल्लियों से दरख्वास्त करनी पड़ती थी कि रमज़ान का महीना है, जमातें खूब हैं, एक की जगह 2 जमात हो जाए तो नाराज़ ना हो। एक ज़माना वो था भी 3-4 साल पहले का कि मेवात की बहुत सारी जमातें रमज़ान में गुजरात की तरफ आती थी और हर हलक़े में 10-10, 12-12 जमातें होती थी। और उस ज़माने में हमें याद है कि ये सूरत शहर और अहमदाबाद शहर के अंदर तकरीबन एक वक्त में 125 से 150 जमातों के रुख बनते थे, यानी हर जगह एक रौनक थी।
مگر پتہ نہیں پچھلے چند سالوں میں کس کی نظر لگ گئی، کیا کسی کا عمل اللہ کو ناپسند آیا اور اللہ نے پورے گجرات کو محروم کر دیا۔ اس لیے اس وقت ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ حالات آئے کیوں، ان حالات کی وجہ کیا ہے۔ اور آپ مانیں یا نہ مانیں، اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ جب سے ہم نے اپنے مرکز کا ساتھ چھوڑا اور مرکز سے اپنا تعلق توڑا، تب سے یہ زوال ہمارے اس صوبے میں آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کام کرنے والا ہر ساتھی اپنے بس میں جتنی محنت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کو لگا کر دوبارہ ہمارا کام اپنے مرکز سے اور اپنے اصلی مرجع سے جڑے، اس کی ہم فکر کریں، اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں۔ اور اسی سلسلے میں الحمدللہ پورے صوبے گجرات کے اعتبار سے جون کی 29 اور 30 تاریخ کو ایک مشورہ سابرکاٹھا ضلع میں موڑاسا گاؤں کی بستی رشید آباد کی جامع مسجد میں رکھا ہے۔ اس لیے ہماری تمام عموم سے گزارش ہے، گجرات کے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں، جو ماشاءاللہ کام کو لے کر چل رہے ہیں، یہ عمومی اجتماع نہیں ہے بلکہ ایک مشورے کی شکل ہے کہ ہمارے صوبے گجرات کا کام دوبارہ نظام الدین سے کیسے جڑے اور نظام الدین سے جڑ کر ہمارا عملہ محنت کرے تاکہ یہ جو آئی ہوئی خزاں اللہ پاک اس کو پھر بہار میں بدل دے اور دوبارہ ہماری مسجدیں جماعتوں سے آباد ہو جائے، اللہ کے مہمانوں سے آباد ہو جائے، ہمارے علاقوں سے خروج کی تعداد بڑھے۔ کیونکہ اس وقت پورے گجرات میں جتنے مراکز نظام الدین کی اطاعت پر ہے، الحمدللہ رمضان کے اندر بھی ان مرکزوں پر جماعتوں کی بہتات رہی۔ جیسے مثال کے طور پر گجرات میں سورت شہر میں جو نظام الدین کی اطاعت والا مرکز پوتیگر واڑ ہے، اس کی کارگزاری ہے کہ پورے رمضان میں تقریباً 18 سے 20 جماعتیں ایک وقت میں رہی۔ سلواسا والوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پورا مہینہ جماعت تھی، کوئی نہ کوئی جماعت ہر وقت مرکز پر رہتی تھی۔ تو جو نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہاں ابھی بھی رونق باقی ہے۔ لیکن جو علاقے کسی وجہ سے مرکز سے کٹ چکے ہیں، اب ہمیں محنت کر کے ان کو دوبارہ مرکز سے جوڑنے کی فکر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تاریخ یاد رکھیں، جون کی 29 تاریخ کی عصر سے 30 تاریخ کی عصر تک ایک 24 گھنٹے کا مشورہ ہر علاقے کے ذمہ داروں کو لے کر وہاں پہنچنا ہے۔ اس اعتبار سے اپنے علاقوں میں دعوت بھی چلائیں اور زیادہ سے زیادہ ذمہ دار احباب انشاءاللہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔